Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm so excited because we're going to Ancestral house. I don't know how to pronounce perfectly, but guys, I do some research about that. So this is San Diego Ancestral house. So regarded as one of the oldest residential houses in the Philippines, this home was built between 1675 Chinese merchant Don Juan Yap and his wife. See, a super excitement ang story nito to guys. So, we're going today and let's see and itutur ko kayo. Let's go! Og karon naabot na mi diri so unsa pay dugay ng usa to na pusing na ulahin na ko ani guys so let's go sa sulod. So, the actual history of this, was it English the house? So this Was was it San Diego? not some years. And was he Spanish or? Yup is Chinese, Ah, and then San Diego is Filipino. Ah, So there's no restrictions about begging for So now guys, usa ka ta diri sa babaw. was bad. Only for the shade. For I can falling in love with you. So sa diri nga dapit guys, masulod ta kung unsa man ang naa diri sa sulod kaya ang usa naguna-una gid namiya na gid siya nako. Nani man gid siya guys basag magdagmi no, maguna-una gid siya permi. So diri guys, so iyang mga design, mga sinaunang panahon gid siya guys, mga meaningful. Ano mo sa mga historical gid kaayo ba? Kani pong nagsulat ta sa una nangalimot na ko sa mga kanhing mga stories. So diri makita nimo na ay lechon na apoy puso. Pero this is all artificial. Ay grips. Dayon kaso lang guys medyo banha yung sa babaw kaya naamag itaw po sa babaw laing mga tourist bason. Ang tawa ra guys kay ina ra jud ko nangitaan ni niya. Naara din siya diri. Lahi ra ginag guys magkuwig mo na puros mo vlogger no kay basig asa magkanya-kanya na lang gitaw video guys hanto di na lang gitaw maka picture together.
Pero anyway guys, mao na ginilas na mong sudlo diri nga kuan kay later mo ato na pud mi sa among next destination kung asa na pud mi makaadto ani. So diri guys makita gyud nimo kung unsa nakadugayon ang building kay old na jud siya, of course old na gyud. Kay og bisag na itaw sa babaw gani guys madungog na nimo mga kuto-kuto sa mga sa mga hagdanan. So mao ni guys maato na pud mi sa among next destination. Og thank you so much for watching and I love you all.